स्वात से मैं हूँ अब्दुल्ला शरीन। कबल पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर को हिरासत में ले लिया गया, जिसके कब्जे से दर्जनों मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। एसपी स्वात शाह हसन खान कहते हैं मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और मेरी टीम की तरफ से आप मीडिया वाले हजरात तमाम को खुशामदीद। ये चंद केसेस गुज़िश्ता चंद महीनों में हुए थे, जिस पर जनाब DPO साहब ने एक्शन लेते हुए टीम मुकर्रर की, जिसमें हमारे DSP साहब शेर अफसर साहब, शरीफुल्लाह SHO, जाहिद SI और तफ्तीशी टीम के इंचार्ज सईदुल्लाह खान। इसी तरह दूसरे थानों के जो SHO थे उसमें मुजीब आलम खान। इन तमाम की अनथक कोशिश और मेहनत की वजह से ये चंद कामयाबियाँ हुई है अनट्रेस केसेस में, जिसकी तफसील हम आपको बता रहे हैं। गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक में गुलजबा मेन रोड पर मुसम्मी अरशद वल मिनहाज के घर पर चंद अफराद डकैती के खातिर दाखिल हुए और असलह की ज़ोर पर इनसे 55 तोले सोना और 3,40,000 रुपये और एक पिस्तौल छीन कर फ़रार हुए। नामालूम FIR इन पे दर्ज हुई। तफ्तीश का आगाज़ हमने करके दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ़ टेक्निकल टूल्स वग़ैरह हमने इस्तेमाल की, लेकिन उस पे हमें कोई कामयाबी नसीब न हुई। इसके बाद हमने दूसरे एंगल पर जो रिकॉर्ड होल्डर थे हमारे साथ मुजरिमान, और दूसरे जो जेल से रिलीज़ हुए थे, जो बैनुल अज़ला ग्रोह थे, उन पे हमने काम शुरू कर दिया। इस दौरान हमें उनमें से एक दो बंदे इस तरह मिले जिसको हमने अरेस्ट किया, और इसकी प्रॉपर इंटरोगेशन पे हमें कुछ क्लू मिल गए। उनमें एक मुलजिम जो मेन मुलजिम था, मोहम्मद यूसुफ उर्फ बाबा वल्द मोहम्मद अली, जो कि स्पिनकानी मानकी शरीफ नौशेरा का रहने वाला है। अभी वो मंदनी चारसदा में रहता है। इसके साथ हमने एक दूसरे बंदे मुलजिम लोकल जो है यहाँ पर, इसको अरेस्ट किया। उसका नाम है आबिदुर्रहमान उर्फ खरकार वल्द मोहम्मद रिशाद सकने डेरे बाबा अलीग्रामा। इनको गिरफ़्तार करके इन दोनों से हमें दीगर मुलज़िमान भी मालूम हुए, और इसने ये तमाम वक़ुआत तस्लीम भी कर लिए, जिनमें हमारे साथ ताना कांजू में मुकदमा इल्लत 31, इसमें 1 तोला सोना, क्लाशनकोफ और एक पिस्टल घर से छीन कर ये ले गए थे। दूसरे केस मुकदमा इल्लत 35 मुरखा 9/2/20 382 ताना कांजू, इसमें इन लोगों ने 45,200 रुपये और 2 मोबाइल छीने थे। तीसरा एक मुकदमा जो सैदू शरीफ थाने के हुदूद में हुआ था, ये जनवरी 2020 में हुआ था। इसमें 28 तोला सोना और 60,000 रुपये ये इन मुलज़िमान ने डकैती करके ले गए थे। इनमें इनकी इंटरोगेशन पर जो मज़ीद हमें दूसरे ग्रुप मालूम हुए, इनको भी हमने अरेस्ट किया है, जिसमें फजल रहमान उर्फ शेख वल्द मोहम्मद जमरोस सकने मंगलवर, और इसके साथ दूसरा साथी है मोहम्मद अली वल्द खुर्शीद अली सकने टाउनशिप कांजू। इनको हमने प्रॉपर अरेस्ट कर लिया है। इनसे मौके की निशानदही भी की गई है। इनकी बाकायदा मुद्दयान ने शनाख्त परेड भी कर ली है, और इनसे जो रकम वग़ैरह थी वो माली मसरूक़ा वो भी हमने बरामद की है, और जो पिस्टल इन लोगों ने वारदात में इस्तेमाल की थी वो भी हमने इसमें बरामद की है। इसमें जिन जिन मुलज़िमान से हमने बरामदगी की है, उनमें मोहम्मद यूसुफ बाबा, उससे 2,65,000 रुपये जो अभी जेल में हैं। आबिदुर्रहमान उर्फ खरकार
ان سے ہم نے 20,000 روپے اور ایک پسٹل برآمد کی ہے۔ فضل الرحمان عرف شیخ، ان سے 10,000 روپے ان کے حصے کے جو رقم بنتی تھی مال مسروقہ میں وہ برآمد کی ہے۔ طاہر شاہ ایک ملزم ہے، اس سے 9,000 روپے، محمد علی ان سے 10,000 روپے اور ایک پسٹل برآمد کی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بازار میں کبل بازار میں مورخہ 22/8/2020 کو ایک موٹر سائیکل سرقہ ہوا، جس کی تفتیش شروع کی گئی۔ اس دوران جناب ڈی ایس پی صاحب شیر افسر صاحب اور شریف اللہ خان کو اطلاع ملی، جس پر ان لوگوں نے ریڈ کر کے چپریال منڈل ڈاگ چپریال وہاں پر چھاپا لگا کر رحمان علی جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اس کو اریسٹ کر لیا۔ اس کے اریسٹ پر ہی ان سے فوری طور پر ان کے گھر وغیرہ سے 15 موٹر سائیکل برآمد ہوئے۔ پھر ان کی کسٹڈی لی گئی 5 دن۔ دوران کسٹڈی انویسٹیگیشن ٹیم کے انچارج سعید اللہ صاحب اور ان کی ٹیم نے ایس ایچ او صاحب اور ڈی ایس پی صاحب کی نگرانی میں مزید ان سے ابھی تک کل 36 موٹر سائیکل برآمد کی ہیں۔ ان میں بعض موٹر سائیکل جن پہ ہمارے مختلف تھانوں کے کیسز درج ہے، اسی طرح جو انکوائریوں شروع ہے ان میں بھی ان کی یہ موٹر سائیکل مطلوب ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ایسے موٹر سائیکل ہے جن کے بارے میں لوگوں نے ابھی تک کوئی رپورٹ وغیرہ درج نہیں کی ہے۔ سر دست جو اس کی ہم نے جب ریکارڈ نکالی ہے تو یہ اکیلا خود یہ واردات کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو دوسرے وہ ہے جس پہ یہ بیچتا ہے، آگے وہ دوسروں پر بیچتا ہے، تو ان کو بھی ہم نے بعض کو اریسٹ کیا ہوا ہے، لیکن ابھی وہ تفتیش اس سے شروع ہے۔ مزید ڈیٹیل آپ کے ساتھ پھر ہم شیئر کر لیں گے۔ ماناجی نومې دي چې یو 37 موټر سایکلې برآمد شوي دي. دوی راوستي دي چې زما سره هغه دودار سما والا کړلی دی، یو کس نه له ما راوستي دي. دې کې چې موټر سایکلې کسانو اخیستې وې د کال 1.5-2 نه، هغه موږ راوستي دي. دې داڼه کې دي کسان هم او موټر سایکل هم دي، او زما نه غلطي شوې ده. زه به غلطو خلکو سره کېناستم پاڅېدم او زما خلکو د دغه غلط کار او دا مه کوئ نو غلاګانې، د دې نه ځان وساتئ.